नमस्कार ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜର ଗୁଣନିଧି ଶତପଥୀ। এই ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର 27 ଏପ୍ରିଲ 2026 କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ 12ଟି ରାଶି ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତିଥି ଆପଣଙ୍କ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ବାର ସୋମବାର ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବେ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଖାଯିବ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସିଂହ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର मेष राशि पैकी देखंतु आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति अनुभव करेंगे कौन सी नुआ पुराणा बा मित्र आपन सहित साक्षात हो पारे बा मित्र मान सहित समय आप उपयोग करेंगे एवं आज दिन आपण बहुत मन प्रसन्न रहिबो जहाँ काम आपण पेंडिंग थिला करने सुजोग मिलिबो। विशेष करके आज दिन टी आप भल जो नूतन काम किसी करने अच्छी किसी चाहते आज दिन आप वृष राशि देखंतु वृष राशि आपणकर कर्म क्षेत्र सफलता आप पाइपर गृह रे आपणक प्रायतः सुख शांति बजाय रहिबो बा कोनोसी आपण गृह रे किछि गोटे सेलिब्रेशन करिबा बा किछि नुआ किछि करिया पे चेष्टा आपण करिवे एवं आज आपणक देखिबे स्वास्थ्य रे आपणक बहुत उन्नति आसीबे तनो आपणक पई के दिन टे मते बहुत भलो अछि। मिथुन राशि देखंतु आपणक पराक्रम बुद्धि पाइबो एवं आज आप देखिए कि आपन भितर गोटे नूतन इंस्पिरेशन आपन आसीबो एवं आज आप प्रायतः खर्चांत हवा जोग अच्छी खर्च आप बढ़ी पारे तेणु आपण अनावश्यक जो खर्च अच्छी केमती रोक लगा पारिबो ताकू आपण से विषय चिंता करबा कथा एवं अनावश्यक खर्च आप दूरी रुहंतु। कौनसी यात्रा करिवार सुजोग आपन मिलिबो बा ट्रैवल आपण आज दिन करि पारंती एवं जदि आपण ट्रैवल भी करछन से ट्रैवल रे आपनको लाभ हम ट्राभेल आप जो यात्रा करेंगे यात्रा आप शुभप्रद हम। कर्कट राशि आप देखो कर्कट राशि जदि आप व्यवसाय अच्छा तो व्यवसाय आपको बहुत भल प्रॉफिट आसो नुआ इन्वेस्टमेंट नुआ प्रोजेक्ट आपको आज दिन में देखिए आप आसबार सुजोग मिल परिवार भी परिवार हस खुशी समय आज अतिबाहित करेंगे परिवार सहित आप किसी समय आप काटे सुजोग मिल विशेष करके आप देखिए कि आज आप मीठा बाणी प्रयोग करने चेष्टा करेंगे समस्त को क्या हार्स वर्ड न कहती से चेष्टा करेंगे। विशेष करके आज दिन टी कर्कट राशि भल कटो मिश्रित फल मिल जदि व्यवसाय आपको भल मिल वर्क फिल्ड रे भल करने चेष्टा करेंगे भल आप वर्क और व्यवसाय आपंकर काम और व्यवसाय भल दिन सिंह राशि देखो आप आज आत्मविश्वास वृद्धि पाइब कौन नुआ कार्य करने चाहूले आप योजना बनवाई चेष्टा करती नूतन कौन कार्य करने चेष्टा करती नूतन कार्य आप मन लगे समाज रे आपंक आज पद प्रतिष्ठा वृद्धि सम्मान पाइबा कौन जगह आपको गेस्ट हिसाब से डाकिबा तो यह सब जिन आप देखा आज दिन टी आप सामाजिक दृष्टिकोण बहुत भल। नेक्स्ट देखिए आप कन्या राशि देखो आप प्रायतः आज दिन टी आपको देखिए कि मानसिक अशांति देखा देवार संभावना अच्छी दूर यात्रा आप आज करूँ ना जदि आप जो अच्छी आप चाहती टाड़ी दे पारे ताहले आप आज दूर यात्रा न करवा भल आपण आज देखिए कि आप हठात एक्सपेंडिचर अप्रत्याशित खर्च वृद्धि होगा हठात व्यय होगा यह जिन आप देखिए कि आपन व्यय उपर आप नियंत्रण रखु ताकले आपको भल रिजल्ट मिल। तुला राशि देखो आपको आज दिन में देखिए आयर नूतन सोर्स आपको मिल बंधु मान सहित आप कौन सी कम अटकी थिला तो बंधु मान सहित मिसिक आप से कम करने चेष्टा करेंगे प्रायतः दिन टी आप भल नूतन आय मिल आज दिन टी आप प्रायतः हस खुशी अतिबाहित करेंगे। बिछ राशि देखो बिछ राशि आज चाकरी प्रायतः उन्नति जो अच्छी चाकरी जब कौन प्रमोशन कौन जिनस तो आज दिन में आप पिता स्वास्थ्य आप हे तो जो प्रोब्लेम पिता स्वास्थ्य थिला तो ये सब आप दूरीभूत हम पिता स्वास्थ्य आप उन्नति परिलक्षित करें। आज मन आप शांत कौन जिनस को लेकिन आप आज डीप थिंकिंग करवा प्रायतः कौन मंदिर दर्शन करवा यह सब आप आज दिन रहा। धनुराशि आपन को आज भाग्यर सहयोग मिल कौन धार्मिक कार्य आप नियोजित हो पारती एवं उच्च शिक्षा कि आप प्लानिंग कर किसी पाठ पढ़ा पढ़ा दिगरे आप आज आपण मन दे पारती पढ़ाई कि अधिक इंटरेस्ट है कौ जगह एडमिशन करवा यह सब जिन आप मकर राशि देखो मकर राशि आज अष्टम चंद्र जेहेतु अच्छी तो विशेषकर गाड़ी आप सावधान चलातु गाड़ी चलाइए सतर्कता आप अवलंबन करूँ एवं ता सहित स्वास्थ्य प्रति ध्यान दिंतु।
ଏବଂ ଆଜି ମକର ରାଶି ପାଇଁକି ଏତେଟା ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରାୟତଃ ଟେନସନ ରହିବା, ହଠାତ୍ କୋଉ କାମକୁ ନେଇକି ବା କୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ହଠାତ୍ ଟେନସନ ବଢିଯିବା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଫିଲ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦେଖାଯିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁକି ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖମୟ ହବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିବା, ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ହେବା ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। କୋଉ କାମ ଯଦି ଆପଣ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କାମ ଏମିତି ରହିଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିଲା, କିଛି ସେ କାମ ହେଇପାରିଲାନି, କିଛି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଆଜି ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କଟିବ ବା ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବା ନୂଆ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ନିବେଶ ହେଇପାରେ। ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମୀନ ରାଶି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ ତ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରାହତ ପାଇବେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ କି ଯୋଉ ମାଇଗ୍ରେନ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିଲେ ବା କୌଣସି ପାଠ ପଢା ଥିଲା ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନରେ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କୌଣସି ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା, ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଖିବେ, ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟିରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ବା ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟାୟାରସମ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଥିଲା ଆଗରୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଡେକ୍ ବା ବହୁତ ଟେନସନ ଦଉଥିଲା, ତ ସେଇ କାମରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ବା କିଛି ଆପଣ ରିଲିଫ ନେଇପାରିବେ ଆଜି ଦିନରେ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଥିବା ନମ୍ବର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସବୁଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛି, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।